Maayong adlaw, Dalagetnons, and we are the Powerhouse Chika! Ug karon mga kachika, mga higala, Dalagetnons, welcome sa ato ang ika-25th episode. Yes. Duwag dekada og 5 ug tunga. Yes, silver. Yes, silver anniversary. Hey! Yes. Yes. So karong adlaw, we're gonna do a recap sa mga ato ang mga previous activities nga nahitabo diri sa atong lungsod sa Dalagete and unsa pud ang mga upcoming activities. Yes. So gahapon lang aligri kaayo, as in full pack lang ta ang atong Uplands ug Midland. Starting from the Uplands ang Pinakbet Fiesta. Yes. Kani siya gi-organize sa East West Seed Philippines ug kauban nga partnered companies. Sila nagpaila-ila. So out of kanang sa tanang sa Cebu, diri gyud sa Mantalongon na kung sir, aligri ka sir, kaya ay mga water pump, na apoy rake, na apoy kanang mga shovel, gamit jud sa atong mga farmers. Kaayo. Gamit yun sa ato ang mga kuan, sa ato ang mga farmers in town nga naa dito sa bukid nga nagtanong para pud sa ato ano. Yes. Siyempre. And by the way, na-shock po sila kay kita bay tag as vegetable basket of Cebu. Central Visayas. Yes, of Central Visayas. So dako jud kayo kalap and dako ang garbo nato as isip Dalagetnon. Correct. And unsa pa ilang event nato gahapon mo? Sa Department of Tourism. Yes. Oh. Yes, ang mobile accreditation Yes. nato, no? Nga para sa ato ang mga business owners dinhi sa Dalaget, like business owners when we said that katong mga tagiyaw mga resort, mga hostels, Ang mga tour guides. Yes, Yes. naapod Yes, kahapon. naapod kahapon. Yes, and we are very grateful as well kay ang Region 7 nga DOT ni anhigi dinhi to do Yes. the accreditation. Wow. Yes, and karong adlaw actually naapod sila yung site inspection. You're right? Yes. So, kuan dili nagitingon nga hasod kaayo ang magpa-accredit nga mo adto pagid ka sa city kay ani kita. Yes, and we are so grateful for the Department of Tourism who actually came here yesterday and who actually stayed until now. Si Mr. Benedil John Papna and Hi, sir. also Thank you. Michael Dionio. Thank you very, very, Thank very you. much, Thank you sir. so much. Yes. Masha. So, nindot yun kayo sa mga tanan. And for the month of March, it's actually a National Women's Month. Yes. Yes. Right? No? Yes. This March, no, we celebrate, no, ang mga kababayanan sa for being a resilient rather, and kining selebrasyon, no, mahitungod niining mga kababayan, no, ang ilahang tema gisaysay nila ang babae sa lahat ng sektor aangat ang bukas sa bagong Pilipinas, no? Yes. Gi-recognize ni, no, the pivotal role of women in shaping a brighter future for our nation. People should know unsay importansya, unsay role sa mga Correct. kababainan nga kanang working in different sectors. Kay of course, they're not just sitting around. Naagin na sila yung mga gipangbuhat. Correct. Diba? Yes. So even as simply as biskan sa balay, nagapoy role ang mga mama, nagapoy role ang mga Yes. so babae yun. And we have to celebrate women. Yeah, so sa tanang mga mama diha, sa tanang mga inay igsuon nga babae, Correct. Happy Women's Month kaninyong tanan. Yes. And note to yourself, no? Yes, You usa are a woman. Aha. Now, woman, W stands for worthy, no? And O stands for outstanding, and M stands for majestic, Oh. and A stands for admirable, and N stands for novel. Wow. Yes. So babae dyan. Nana ang Babae. good qualities of Yes. Qualities so, of women. Kuha ka na, di ka pwedeng magbinyo. Char. So, Murag bukan rito, I am a woman, I am na 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 na.
tanana ani no. Yes, and also the SSS actually sent us a reminder para ni sa mga important advisory from the Social Security system na as per SSS members with outstanding loans are reminded to settle their obligations. Of course, to avoid penalties, Correct. accumulated interest, and possible disqualification from loan privileges. So, of course, it's our responsibility kining loan man ka. Yes. So, it's our responsibility to pay on time, right? There might be instances na maglisod gyud ta, but then we can catch up the next month. Yes. Yes. Okay, dako gyud kay tabang ang SSS. Kaayo. especially po sa Sa mga magbuntis. Yes, na disability. Yes. Even sick leave, a lot of Yes. people doesn't know ha. Mag-sick leave ka, kung of course, what do you call that? You have to stay in the hospital for a few days. You can actually file sick leave sa SSS. You can get a Yes. form, you can provide it to your HR, and then katong mga days na absent ka, ang cover ato si SS. Siya mo bayad ninyo. Yes. Diba? Also, retirement. Now you know. Yes. Retirement, your pension, no? Benefits. No, daghan. Yes, if you do have any questions, just please visit my SSS portal at www.sss.gov.ph. Yes. And also, dahil ato po i-plug o naamoy mga pangutana or any assistance na argue tayo e-center assistant nato diri sa Tourism Pod Office na dito ang SSS office, si Sir Brian ng Pangitaa. Yes. So, andam po si Sir Brian on behalf of the LGU Dalaguete nga mutabang nato in case na ating mga questions Yes. Correct. regarding SSS. Yes, please visit us Monday to Friday, except holiday. Yes. Yes, 8 a.m. till 5 p.m. Mga pangutanan gid about sa inyong SSS accounts. Tanan, yes, Sir Brian is the key. Ay. Oh, the key, the key. to your pension, IDDI. Yes, of course. And Shout out. yes. Oh, before we forgot, for Women's Month we actually do have list of activities. Yes. They're still finalizing it. So we're inviting everybody to please stay tuned kay Yes. para makahibalo mo unsa ang mga activities nato sa Women's Month. Ready na ko. Ready ka mo shout out? Taas Ready na mo ko sa activity. mga activities sa Women's Month. Alright. Yes. Perfect. Yes. Okay, shout out. Okay, shout out tayo ko again sa akong mga pamilya o sa mga dalaget nun diha nga walay puas pagsuporta, no? Pag-share, pag-comment, pag-like no sa ato ang mga pages, no? Daghan kayong salamat and suporta lang gyud padayon. Yes. Yes. And shout out pud ko katong mga nag-comment sa ato ang Dalaguete Entertainment Hub. Yes, si Consial Malinda Inolpe. Shout out din ha, Cons at Shout out, Tima. Yes. Shout out sa Malones Working Women's Association. And shout out po kang Ansky Moto Venture. And si Mr. Virgilio Bustamante from Argao. Every episode gini siyang nagtanaw sa daghan kay Wow, sir. salamat. Yes, thank you kayo. Ug sa ako ang mama, ug sa akong papa, please take care. I love you both. Wow. Okay, Yes. he's not feeling well, so Oh, yes. take care po, Tito. Yes. It was soon. Yes. Cass. So, shout out po ko sa akong ginikanan once again to Mama and my sisters Erica and Cristel. Happy National Women's Month. Oh. Happy Month of the Women's. Yes. So, ug sa tanang mga mama diha and also especially sa tanang mga women here in the LGU Dalaguete, laban ang bandera ng mga babae. Padayon. Padayon. Padayon! Yes. Yes. Go, go, go! Go, girls! Pa. Before we forgot mga kachika, dalaget nun mga higala, no? Karon ang unang adlaw sa Lent season. Yes. Yes, fasting and abstinence, no? 40 dias kini. And also, musimba kita, magpabadlis kita. Let's renew our covenant to the Lord. Yes. No? Yes. And always remember, we don't wear ashes to proclaim our holiness, but to acknowledge that we are sinners who actually need repentance and renewal. Yes. Manimba kita,
and Magpabadlis. magpabadlis. Yes. Yes. On that is right. Amen. Brother. Amen. Brother Osvaldo. Amen. So mga kachika pabadlis na mo, and also don't forget to hit like, subscribe, and follow Dalaguete Entertainment Hub once again, and also the municipality of Dalaguete. My name is Casmer. Yes, my name is Amy. Kini ubos nga igala, Don Osvaldo, and we are the Powerhouse Chika! Bye! Bye.